नमस्कार ओडिशा आज अगस्त 4 तारिख रविवार। तो आज दिन गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकेबा तार पूर्व चैनल को प्रथम दरक आसते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल बटन रे सेट कर दियंतु जहाद्वारा कि आकाश तो एभली गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मन पाखरे सर्वप्रथम पहुंची परिबो। आज चिता लागि अमावस्या पई श्रीमंदिर रे बंद रहिबो साधारण दर्शन। श्रीमंदिर रे महाप्रभुंकर चिता लागि नीति अनुष्ठित हेबो। एथि पई श्रीमंदिर रे 4 घंटा साधारण दर्शन बंद रहिबो। एनु प्रथम भोग मंडप भोग शेष हेबा परे अपराह्न 2टा रु संध्या 6टा पर्यंत साधारण दर्शन बंद रहिबो। एभली सूचना आसी श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु। परवर्ती खबर पुणी 6 रु बढ़िबो वर्षा आसुची आउ एक लघुचाप गतकाल गांगे उपत्यका और दक्षिण बांग्लादेश निकट में सक्रिय घूर्णिबलय प्रभाव में आज सकाळे पश्चिम बंग और पार्श्ववर्ती झारखंड अंचल में एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होईची। एहा सहित जड़ित घूर्णिबलय समुद्र पतन वायुमंडल में 7.6 किमी उच्चता जाए लंबी जहाँ 24 घंटा मध्य घनीभूत हो पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर संभावना रही। प्रभाव में आज पश्चिम ओडिशा किसी जिले में 1 ରୁ 2ଟି स्थान में वर्षा होबार संभावना रही। एने पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना दी जाइछि। तेबे आज वर्षार परिमाण कमिबा सहित आसंता 6 ରୁ 7 तारिख जाए राज्य में प्रबल वर्षा संभावना रही। परवर्ती खबर पीएम फसल बीमा योजना बढ़िला तारीख चाषी एक बड़ खुशी खबर रही। बीमा पाई आवेदन करने तारीख को अधिक कराई जो माने फसल बीमा वंचित होते फसल बीमा योजना तारीख 10 अगस्त रु 16 पर्यंत वृद्धि करने को राज्य सरकार के प्रणय नहीं चाषी एवं अणुकृषक माने अगस्त 16 सुधा बिक्री होता खरीफ कृषि एवं ऋतुकालीन उद्यान कृषि फसल पाई। परवर्ती खबर खूब शीघ्र पूरण हो 16,000 शिक्षक पद। निर्वाचन संकल्प पत्र में बीजेपी जहाँ प्रतिश्रुति देता प्राय समस्त प्रतिश्रुति पूरण करने प्रथम बजेट ही व्यवहार कर देछि। तेबे बीजेपी सरकार प्रथम बजेट ही शिक्षा पर विशेष गुरुत्व देछि। स्कूल ड्रॉप आउट बंद करबा उपस्थापना बढ़ाइबा और सब स्कूल में शिक्षक नियुक्ति को प्राधान्य दिया जाइछि। तेबे तुरंत 16,000 शिक्षक पदवी पूरण पई बजेट र व्यवस्था करा जाइछि। एहा परे सब स्कूल में जेपरि शिक्षक अभाव दूर हेबो सेथि प्रति लक्ष्य रखा जाइछि। परवर्ती खबर वायनाड भूस्खलन रे मृत्यु संख्या 344 के छुईला। तेबे राज्य सरकार का सविशेष अद्यतन अनुसार केरल वायनाड रे भूस्खलन मृत्यु संख्या 344 के छुईछि। तेबे उद्धार कार्य रे सहायता पई भर धरण सर्च राडार पठेबाकू केरल सरकार केंद्र सरकार को अनुरोध कर। शनिवार दिन उत्तर कमांडर गोटे लाभार राडार एमती दिल्ली तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू 4टी रेको राडार सहित वायुसेना विमान रे वायनाड को जगाई दी जाइछि। परवर्ती खबर बदलिबो युक्त 2 परीक्षा ढांचा प्रश्नपत्र समस्त यूनिट रु आसीबा प्रश्न युक्त 2 पाठ्यक्रम और परीक्षार व्यापक परिवर्तन आनिबाकू उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद योजना प्रस्तुत करछि। पाठ्य खसड़ा को संक्षिप्त करबा सह परीक्षा आउरी सरल करिया दिगरे पदक्षेप निया जाइछि। प्रारंभिक पर्याय रे सीबीएसई ढांचा अनुसार प्रश्नपत्र प्रस्तुत करा जिवो। विषयर प्रति यूनिट प्रश्न संक्षिप्त प्रश्न पड़िबो फल पाठपढ़ा समय पिला माने समस्त विषय समान भाव गुरुत्व दे पढ़िबे। परवर्ती खबर ओएसएस स्तर में अदल बदल 6 ओएस को स्वतंत्र सचिव पाया पदोन्नति। तेबे 6 जन ओएस ऑफिसर को एएसएज रु स्वतंत्र सचिव पाया को पदोन्नति पाइछन्ति। ओएमसी रो कार्यनिर्वाही निर्देशक अशोक कुमार बेहरा राज्य सूचना कमिशन सचिव श्रीधर नायक पर्यटन विभाग अतिरिक्त सचिव बालमुकुंद भूइया उपमुख्यमंत्री व्यक्तिगत सचिव विश्वरंजन रथ ओएमसी सीबीओ देवेंद्र कुमार नंद और ब्रह्मपुर महानगर निगम कमिशन बाहिनी प्रसाद मिश्र को स्वतंत्र सचिव पाए को प्रतिनिधि दिया जाइछि। परवर्ती खबर सांबादिक पाइबे पेंशन ओडिशा रे कार्यरत प्राय 30,000 सांबादिक को मिलिबो अवसरकालीन भत्ता मासिक 10,000 टंका प्रदान पाई ओडिशा गणमाध्यम परिषद एमिति कि ओडिशा प्रेस एकेडमी मिलित उद्यम रे सेप्टेम्बर 1 रु ए कार्यक्रम हबो बोली ओडिशा प्रेस एकेडमी रो अध्यक्ष संजय कुमार प्रधान कहिसेंति। प्राय 10 कोटी टंकार स्थायी पुंजीर सूत्र मिलुथुवा अर्थ को 60 वर्ष रु ऊर्ध्व अवसर ग्रहण करथिबा सांबादिक मानकु अंतर्भुक्त कराई जेबार व्यवस्था रहिछि। ओडिशा गणमाध्यम परिषद पक्षरु सांबादिक मानकु सविशेष विवरणी मध्ये निजर नाम ठिकाना बयस मासिक दरमा प्रमाण एवं सांबादिकता भाव कार्य करता संवादपत्र एमिति कि संवाद संस्था गणमाध्यम अनुष्ठान संपर्क में संपूर्ण तथ्य प्रदान पाई अनुरोध करा जाइछि। परवर्ती खबर बंधाले कोटिपति मुख्य निर्माण जंत्री प्रभास प्रधान आनंदपुर ब्यारेज डिविजन मुख्य निर्माण जंत्री प्रभास प्रधान गिरफ। आय बहिर्भूत संपत्ति ठुड़ अभियोग रे गिरफ कला विजिलेंस। गतकाली आय बहिर्भूत संपत्ति को ठुड़ अभियोग रे रेड होइतिला। गतकाली चढ़ाई बेले ओडिशा सह पश्चिम बंग रे 85 प्लॉट ठाब करथिला विजिलेंस। गोटे 5 महला कोठा मार्केट कम्प्लेक्स ठाब होइतिला। एमिति कि 11 लाख नगद टंका 335 ग्राम सुना 78 लाख जमा पाइता विजिलेंस टीम। तेबे गिरफ प्रभास होउछन्ती बालेश्वर जिल्लार बासिंदा। परवर्ती खबर केरल रु आसला मूर्ति भीतर आशार छवि 5 दिन पर माटी तळु उद्धार हेले 4 शिशु। वायनाड रे भूस्खलन 5 दिन पर सेटर आसी हृदय विदारक दृश्य जहाँ देखिले काहार भी आखि उदा होइजिवो। जेउठी प्रकृतिर कराल गति सह सह जीवन होला आउ केते काहे निखोज होई गले सेटर आसी मूर्ति भीतर जीवनर आशार छवि। कलपेटा रेंज रो बानाधिकारिक नेतृत्व रे 4 जण रेस्क्यू टीम बाहरिथिले वायनाड अभिमुखे उद्धार पाई। गत 5 दिन धरी पथर कांदी रे बंची होइतिले 4टी कणिया जीवन। तेबे उद्धार होइतिले 4 निष्पाप शिशु। परवर्ती खबर आज पुणी खसिला सुना दर। आज भारतीय बाजार रे 22 कैरेट सुनार 10 ग्राम मूल्य 64,700 टंका होइथाय बेले 24 कैरेट दाम 70,580 टंका रहिछि। आमे एठरे आपनको सूचना देବାକୁ चाहूछु जे आज 22 कैरेट रे 100 टंका और 24 कैरेट रे 110
ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜଳାନ୍ତକ ମୁକ୍ତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା, ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ କରାଯିବ ଟିକାକରଣ। 2030 ସୁଦ୍ଧା ହେବ ଜଳାନ୍ତକ ମୁକ୍ତ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା। ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ କରାଯିବ ଟିକାକରଣ, ଏନେଇ ସବୁଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେବ। 2030 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳାନ୍ତକ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ମିଶନକୁ ନିରୋଗ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ, ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ BSKKY କାର୍ଡ ଚାଲୁ ରହିବ, ବିଲ୍ ପାସ୍ ପରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ କାର୍ଡ ମିଳିବ। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ବା BSKKY କାର୍ଡର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନା କେବେ ଲାଗୁ ହେବ ତାରିଖ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ବିଧାନସଭାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗତ କରିଥିବା ବଜେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବ ସରକାର ବା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ବା BSKY ର ନାମ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବ୍ୟାନ୍ ହେବେ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି, ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରୋକଠୋକ, ଆଗକୁ କଠିନ ହେବ IPL ନିୟମ। IPL 2025 ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ନିକଟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଭାରତ କ୍ରିକେଟ ଫର କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିମାନେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ। ଯଦି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ IPL ଏକ କଠୋର ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ନିୟମ ସେହି ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ନିଲାମରେ ବିକ୍ରି ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତି। ଏହିପରି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷେଧ କରାଯାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ ଯୋଜନା, ମିଳୁଥିଲା ଅନେକ ଲାଭ, ଇସାରା ଦେଲେଣି ସରକାର। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ସରକାରଙ୍କ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କମ ସେଭିଂରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଏବଂ ଅଧିକ ରିଟର୍ନ ଦେଉଥିବା ଏହି ସ୍କିମ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଇସାରା ମିଳିଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସରକାର 7.5% ଫିକ୍ସ ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ମିଳିଥାଏ। 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବଜେଟ୍ ସମୟରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରାମ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ସୁଧ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 30 ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିବେ 15 ମନ୍ତ୍ରୀ, ବଜେଟ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ। 15 ମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଲିବେ 30 ଜିଲ୍ଲା। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 2 ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଉ ବଜେଟ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବଜେଟ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ବିବାଦରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଏହାକୁ ନେଇ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସଂଗଠନ ସେହି ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବ, ଯାହା ଜନହିତକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହେବ। ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇସାରିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବେ। ସରକାର ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଗଠନ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ଗଡ଼ିବନି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍, ବନ୍ଦ ହେଲା 6ଟି ରୁଟ୍ରେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ। ମାଲକାନଗିରିରେ ଆଉ ଗଡ଼ିବନି ଲକ୍ଷ୍ମୀ AC ବସ୍, ଜିଲ୍ଲାର ଏହି 6 ରୁଟ୍ରେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଏମିତିକି RTO ବସ୍ ଚଳାଚଳ ପରମିଟ୍କୁ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତ ବସ୍ ଅପରେଟରଙ୍କ ଏହି ନୂଆ ନିୟମକୁ ମାନିବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ବ୍ଲକରୁ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଚଳାଉଥିବା ଏହି ସମସ୍ତ ବସ୍ ସେବା ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର 57ଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ 28ଟି ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ପୂର୍ବ ସରକାର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚଳାଚଳକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ AC ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିବା ନେଇ OSRTS ଘୋଷଣା କରିଛି। ତେବେ ORRTC ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମାଲକାନଗିରିର କାରିମେଳା, କୋରୁକୁଣ୍ଡ, ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା, ଖଇରପୋଟ ଏବଂ ମାଥିଲି ରୁଟ୍ରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ବସ୍ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ 1ରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛି OSRTC। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏହି ଦିନ ଟିଭିରେ ପୁନଃ ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଲୋକପ୍ରିୟ ଧାରାବାହିକ ରାମାୟଣ। ସୋନି ଟିଭିରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଧାର୍ମିକ ଟିଭି ଧାରାବାହିକ ଶ୍ରୀମଦ୍ ରାମାୟଣ। ଭାରତର ଅର୍ଗନି ପାରିବାରିକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଚ୍ୟାନେଲ ସୋନି ସାବରେ ଏହି ଶୋ ପ୍ରସାରିତ ହେବ। କାହାଣୀ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ରାବଣଙ୍କ ସହ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ପୌରାଣିକ ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ ତାହା ନେଇ ସୋନି ଚ୍ୟାନେଲ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଆଣିଛି ମ୍ୟାଜିକ ଅଫର, ଅନଲିମିଟେଡ କଲିଂ ଡାଟା ସହିତ OTT ସବସ୍କ୍ରିପସନ। ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓର ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ ମହଙ୍ଗା ପରେ ୟୁଜର ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କମ୍ପାନୀ ନିଜ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ଅପଡେଟ୍ କରି ପ୍ଲାନ ରେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିସାରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଏବଂ ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ ଭଳି OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆକ୍ସେସ କରିଦେଇଛି। କିଛି ପ୍ଲାନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି କମ୍ପାନୀ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଓ କିଛି ନୂଆ ପ୍ଲାନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହି ପ୍ଲାନ ନେଇ ୟୁଜର ମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନଙ୍କ ସେମି ମୁକାବିଲା, ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନଙ୍କ ସହ ହେବ କଡ଼ାକଡ଼ି ଟକ୍କର। ତେବେ ଭାରତର ଉଦୀୟମାନ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ତାରକା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ ରବିବାର ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକର ପୁରୁଷ ଏକକ ବର୍ଗ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନର ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ଏହି ହାଇଲାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଅଲିମ୍ପିକ ଚାମ୍ପିୟନ ସହ ଭିକ୍ଟର ଏଲେକ୍ସନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନଙ୍କୁ ନିଜର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଳୁ ଦରରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଧାର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆଳୁ ଆସିବା ପରେ ପାଇକାରୀ ଦରରେ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଆଳୁ କେଜି ପ୍ରତି 45 ଟଙ୍କାରୁ 50 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏବେ ତାହା କମି 32ରୁ 35 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ତେବେ ଅଧିକ ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ ଆସିଲେ ଦର କେଜି ପ୍ରତି ଆହୁରି 2-3 ଟଙ୍କା କମିଯିବ। ଫଳରେ ଖାଉଟି ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରୁ ତ୍ରାହି ପାଇବେ।
शुक्रवार राज्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र पुणी थे राज्य में आलू समस्या स्थायी समाधान पर विभिन्न स्थान परिदर्शन सह व्यवसायी संघर्ष सह आलोचना कर। परवर्ती खबर अगस्ट 21 रु आरंभ यूजीसी नेट 2024 जारी है नुआ शेड्यूल। अगस्ट 21 रु आरंभ हो परीक्षा। यूजीसी नेट 2024 नुआ शेड्यूल जारी करिछि एनटीए। तेबे अगस्ट 21 रु परीक्षा आरंभ हो सेप्टेम्बर 4 जाए समाप्त हेबो। तेबे परीक्षार 10 दिन पूर्व प्रार्थी माने एनटीए ऑफिशियल वेबसाइट रे परीक्षा सेंटर बाबद तथ्य पाई परिबे। टेस्ट विषय समस्त परीक्षा कंप्यूटर भित्तिक हेबो। परवर्ती खबर नेटवर्क न आसिले मिलिबो टंका। ट्राई एक्शन रे मोबाइल यूजर को फायदा। जदि 24 घंटा मध्य मोबाइल नेटवर्क न आसे तेबे कंपनी देबो क्षतिपूरण। जदिओ टेलीकॉम कंपनी गुड़िक स्वल्प बुद्धि करी साधारण लोकन को एक बड़ झटका देछंती, किंतु ए मासरे पर टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई मोबाइल व्यवहारिका को खुशी करिछि। ट्राई एक नूतन सेवा जहाँ गुणवत्ता मान प्रदान करिछि, जेउथिरे जिला स्तर में 24 घंटा अधिक समय धरी सेवा व्याहत हेले ग्राहकों को क्षतिपूरण देवाई नियामक टेलीकॉम कंपनी गुड़ी को एक व्यवस्था करिसेंती। तेबे विशेष कथा हेउछि जदि कोनोसी कंपनी मानक पूर्ण करूनथांती तेबे जरिमाना मध्ये दुगुणित हेबो। तेबे जदि कोनोसी कंपनी 24 घंटा अधिक समय व्याहत हुए तेबे ट्राई नुआ नियम अनुसार प्रत्येक गुणात्मक मान पूरण न करिबारु दंड परिमाण 50,000 रु 1 लाख टंका को वृद्धि करा जिवो।